আজ ৮ই জানুয়ারি ২০২৬ বাবুঘাটে অস্থায়ী গঙ্গাসাগর মেলা ক্যাম্পের মঞ্চ থেকে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন স্বীকৃত ২৯টি রাজ্য ক্রীড়া সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য মোট ১,১৩,০০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। তাদের প্রতিনিধিরা মঞ্চে আসবেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি এখান থেকে তাদের হাতে চেক তুলে দেবেন। একে একে তাদের নাম বলছি। ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্চার্স অ্যাসোসিয়েশন, ₹৫,০০,০০০ টাকার চেক প্রদান করা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্চার্স অ্যাসোসিয়েশনকে তাদের সম্মাননায় উত্তরীয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন, তারাও পাচ্ছেন ₹৫,০০,০০০ টাকার চেক। ওয়েস্ট বেঙ্গল জিমন্যাস্টিক অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডো অ্যাসোসিয়েশন, এরা প্রত্যেকেই ₹৫,০০,০০০ টাকার চেক পাচ্ছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল খো খো অ্যাসোসিয়েশন পাচ্ছেন ₹৫,০০,০০০ টাকার চেক। ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন, তারাও পাচ্ছেন ₹৫,০০,০০০ টাকার চেক। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ওয়েট লিফটিং অ্যাসোসিয়েশন, ₹৫,০০,০০০ টাকার চেক তাদের জন্যেও। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোলিং অ্যাসোসিয়েশন, ₹৫,০০,০০০ টাকার চেক পাচ্ছেন তাঁরাও। দেবাশিস দত্ত তাদের উত্তরীয় পড়িয়ে দিলেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোলিং অ্যাসোসিয়েশনের পরে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন, ₹৫,০০,০০০ টাকার চেক পাচ্ছেন এরা প্রত্যেকে। উশু অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, এবারে ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রোগ্রেসিভ বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল রোয়িং অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রায়াথলন অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল বিলিয়ার্ড অ্যাসোসিয়েশন,
West Bengal Amateur Bodybuilders Association. West Bengal Throwball Association. West Bengal Wrestling Association. West Bengal State Netball Association. Bengal Baseball Association. Bengal Fencing Association. Followed by Hockey Bengal. West Bengal Volleyball Association. Bengal Rugby Football Association. মোট 29টি রাজ্য ক্রীড়া সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হলো। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন তারকনাথ ত্রিবেদীজি, প্রেসিডেন্ট গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রী সংযুক্ত সমিতি। তিনি সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলবেন। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बंदोपाध्याय जी, मैं मंच पर उपस्थित कलकत्ता के मेयर श्रद्धेय फिरहाद हकीम जी, मिनिस्टर अरूप विश्वास जी, चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती जी, कमिश्नर, all the secretaries and Commissioner of Calcutta, Commissioner of Calcutta Police, Commissioner of Calcutta Municipal Markets, सभी पदाधिकारी और सभी एनजीओ और यहाँ उपस्थित सभी को मैं माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से और एनजीओ की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। सबसे बड़ी मुख्य बात है कि माननीय मुख्यमंत्री सभी दिशाओं में नज़र रखती हैं। उन्होंने हमारे क्रीड़ा क्षेत्र में जो लोग हैं उनको अभी भी अभिनंदित किया है आर्थिक सहयोग से। इसी तरह गंगा सागर मेला जो कभी ऐसी परिस्थिति में था कि लोग जाते थे आते थे और फिर घर में ये कहते थे कि अब नहीं जाएंगे, एक बार हो गया बहुत है, पर अभी उनकी चेष्टा से जिस तरह से सब कार्य हो रहे हैं ये अतुलनीय है। दूसरे जो मेला हैं, चाहे प्रयाग का हो, कुंभ मेला हो, वो रास्ते से रेलवे सबसे जुड़ा हुआ है, परंतु एक ऐसा मेला है जो किसी भी तरह से चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महीनों पहले अपने पूरे प्रशासन को सक्रिय कर देती हैं। यहाँ के डीएम पहले मीटिंग कर चुके हैं, हम लोग एडीएम के साथ मीटिंग कर चुके हैं, कमिश्नर ऑफ कलकत्ता पुलिस के साथ मीटिंग हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री 15 दिसंबर को नवान्न के सभागार में सभी संस्थाओं के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सभी मंत्रियों के साथ, हम सभी एनजीओ के साथ बैठक करके किस तरह से इस मेला को बहुत अच्छा बनाया जाए उसकी चिंताधारा को सामने है। और जो तीर्थयात्री यहाँ आए हुए हैं, आप देखेंगे कि शायद कहेंगे, यहाँ जाकर मेरे पास जो रिपोर्ट है, यहाँ से जब वो जो भी तीर्थयात्री जाते हैं सारे हिंदुस्तान से और विदेश से भी आते हैं, वो ये कहते हैं कि जो कठिनाई मैं सोच के यहाँ से चला था घर से, यहाँ तो कोई कठिनाई है नहीं। ये सब प्रयास माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही है। और 5 जनवरी का दिन पश्चिम बंगाल के इतिहास में और भारतवर्ष के इतिहास में एक अतुलनीय दिन होगा कि उस दिन माननीय मुख्यमंत्री ने सागर जाने में जो कठिनाई होती है उस श्वेत के शिलान्यास किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है
कि उनकी छत्र छाया में ये ब्रिज तैयार होकर निश्चित रूप से आगे बनेगा। वहाँ गंगा सागर में एक परेशानी हमेशा होती थी, जब मेला स्नान करके लोग वापस आते थे तो भीड़ में लोगों को गुड लिफ्टिंग होती थी, समस्याएं होती थी। इस बात का ध्यान जब माननीय मुख्यमंत्री को हम लोगों ने उनका ध्यान खींचा तो उन्होंने सागर में मेला क्षेत्र में ही एक सागर बस स्टैंड का निर्माण कराने की व्यवस्था की, जिसमें तमाम यात्री जिस संख्या से बढ़ेंगे उनको उतनी ही बसें उपलब्ध होंगी। कलकत्ता कॉरपोरेशन की तरफ से, कलकत्ता पुलिस की तरफ से यहाँ पर और भी व्यवस्थाएं हैं। कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, PHE इस सागर क्षेत्र में सब काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने रेलवे और पुलिस डिपार्टमेंट को इस तरह से व्यवस्था की है, वो चाहे हावड़ा स्टेशन हो, चाहे वो सियालदह स्टेशन हो, जो यात्री आते हैं वो अच्छी तरह से यात्रा कर सकेंगे। हेल्प डेस्क है, आप देखेंगे हेल्प डेस्क है, पानी की व्यवस्था है, पाउच हैं। जो कभी एक समय ऐसा था जब लोग ये समझते थे कि यहाँ जो यात्री आते हैं, ठीक है, मैं समय कम है, मैं बहुत सी बातें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हैं, मैं समय और नहीं लेकर माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि जो विश्वास उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाएं जो यहाँ काम करती हैं, करीब करीब 56 संस्थाएं यहाँ हैं, सागर में भी हैं, उनकी तरफ से ये आश्वासन देता हूँ कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऐसा कार्य करेंगे कि पश्चिम बंगाल का सुनाम हो और आपकी भी श्री वृद्धि हो। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। धन्यवाद। স্বামী জ্ঞানানন্দজি মহারাজ আমাদের মধ্যে আছেন। স্বামী বিবেকানন্দর বাড়ির দায়িত্বে তিনি আমাদের আশীর্বাদ করে কিছু বলবেন। গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারি চরণাচ্যুতম ত্রিপুরারি শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতুমম। মা গঙ্গের চরণে ভুলুণ্ঠিত প্রণাম নিবেদন করি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া সহ মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট সকলকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। সামনে যারা আছেন সকলকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এখানে এসে আমার সেই কথাটি মনে পড়ছে, হেমর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। আমরা সাগর তীরে সারা ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হই, এখানে তীর্থযাত্রা করি। কোনগুলো সত্যিকারের তীর্থ, এইটে যদি ভাবনা নিয়ে আমরা তীর্থযাত্রা করি তাহলে আমাদের জীবন ধন্য হয়। বলা হয়েছে সত্যম তীর্থম, ক্ষমা তীর্থম, তীর্থম ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সর্বভূত দয়া তীর্থম, সর্বত্রার্জবমেব চ। জ্ঞানম তীর্থম, ধৃতিস্তীর্থম, পুণ্যতীর্থম উদাহৃতম, তীর্থানামপি তৎতীর্থম বিশুদ্ধির মনসোপরা। এই তীর্থযাত্রার মধ্য দিয়ে আমরা বিশুদ্ধ হই। আর শুদ্ধতা হচ্ছে সমস্ত শক্তির উৎস। স্বামীজি বলছেন ট্রুথ, পিওরিটি অ্যান্ড আনসেলফিশনেস, হোয়ার এভার দিজ আর প্রেজেন্ট দেয়ার ইজ নো পাওয়ার বিলো আর অ্যাবাভ দ্য সান টু ক্রাশ দ্য পজেজার দেয়ার অফ। ইকুইড উইথ দিস, ওয়ান ইন্ডিভিজুয়াল ইজ অ্যাবল টু ফেস দ্য হোল ইউনিভার্স ইন অপোজিশন। বলছে সত্য, পবিত্রতা এবং নিঃস্বার্থপরতা, তিনটি জিনিস যদি থাকে, গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যদি বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, আমরাই জয়ী হই। আমরা তীর্থযাত্রায় গিয়ে, গঙ্গাসাগরে গিয়ে সেই তীর্থযাত্রা করে আমরা শুদ্ধ পবিত্র হব এবং শক্তি সঞ্চয় করে নিজেদের জীবন ধন্য করব, সকলের জীবনে আনন্দ নিয়ে আসব, এই প্রার্থনা দিয়ে আমার কথা শেষ করছি। সকলকে শ্রদ্ধা, নমস্কার, শুভকামনা জানাচ্ছি। স্বামী জ্ঞানানন্দজি মহারাজকেও আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা জানালাম। গঙ্গাসাগরের এই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন আউটরামঘাট ট্রানজিট পয়েন্টে। এবারে আমাদের সামনে তার নিজের কথা বলবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি প্রথমেই প্রণাম জানাই বিশেষ করে শ্রী জ্ঞান লোকানন্দজি মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশনের, আমাদের স্বামী দিব্যাজ্ঞানানন্দজি মহারাজ ভারত সেবাশ্রম সংঘের, স্বামী সুখ দেবানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠের প্রতিনিধি,
এবং তারকনাথ ত্রিবেদী, প্রেসিডেন্ট গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রী সমিতি, রণধীর সিং, প্রেসিডেন্ট ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমিতি, হরিন্দর সিং, চেয়ারম্যান রাষ্ট্রীয় বিহারী সমাজ, সিপি, হোম সেক্রেটারি, চিফ সেক্রেটারি নন্দিনী, শান্তনু, ওঙ্কার, সুরিন্দর, বিনোদ, অনির্বাণ দত্ত, জহর দাস, সেক্রেটারি বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, অনির্বাণ দত্ত, সেক্রেটারি আইএফএ, চন্দন রায়চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট দেবাশিস দত্ত, প্রেসিডেন্ট মোহনবাগান ক্লাব, আমিরুদ্দিন ববি, প্রেসিডেন্ট মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ইস্ট বেঙ্গলের নিতুদা এসছেন, দাদাকেও দেখতে পাচ্ছিলাম পেছনে, দেবব্রত সরকার মানে নিতুদা, সিঞ্জয় বোস, মোহনবাগান ক্লাবের সেক্রেটারি, ইন্ডিয়া রাজু অলরেডি বলেছি আমি, ইন্ডিয়া ইস্তিয়াক আহমেদ, সেক্রেটারি মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, সুমিত গুপ্ত, কলকাতা পুর সংস্থা, এবং এছাড়াও আরও অনেকেই এসছেন। আমি সবাইকেই, যে সমস্ত স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, আমার সাথে ববি, অরূপ, ইন্দ্রনীল সহ সকলেই আছে, আমার সাথে বিশেষ করে স্পোর্টস ক্লাবগুলো যারা আছেন তাদের সকলকে আমি আমার অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন বছরের। আপনারা সবসময় বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং ন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে, স্টেট লেভেলে ভালো পারফরমেন্স করছেন। আমরা চাই আগামী দিন আরও ভালো পারফরমেন্স করুন। আমরা কেন আজকের দিনটা বাঁচলাম, তার কারণ 12ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন, এবং আমরা 3-4 দিন আগে থেকেই প্রোগ্রাম শুরু করি এবং আমাদের 23শে জানুয়ারি পর্যন্ত চলে। বিবেক মেলা মিলিত হয় সুভাষ মেলায় গিয়ে, প্রতিবারই তাই, এটা আমাদের থিম। আর আউটরাম ঘাটে গঙ্গাসাগরের মেলা যখন হয়, এখানে ক্যাম্প উদ্বোধন হয়, আমি গঙ্গাসাগর ঘুরে এসেছি 5 তারিখে, আপনারা জানেন, তখন আমরা এখানে স্বামীজির মূর্তি রেখে করি প্রতি বছরই, এটা আমাদের পরম্পরা। তাই আজকের দিনে স্বামীজি বলতেন, গীতা পাঠ করার থেকে যদি ফুটবল খেলো তাড়াতাড়ি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যাবে। তার কারণ হচ্ছে তিনি খেলাধুলাটাকে এত ভালোবাসতেন এবং তিনি বলতেন যে খেলাধুলা করার মধ্যে দিয়ে চরিত্র গঠন হয়, স্বাস্থ্য গঠন হয়, উন্নততর চরিত্র গঠন হয়, উন্নততর মানুষ তৈরি হয় এবং ঐক্যবদ্ধ, সঙ্গবদ্ধ, মিলিত প্রয়াস তৈরি হয়। সেই জন্য স্বামীজিকে মনে রেখেই আজকের দিনে খেলোয়াড়দের প্রতিও স্বামীজিদের সাথে সাথে আমাদের সবার শ্রদ্ধার্ঘ। আমি গঙ্গাসাগর মেলায় যারা এখানে এনজিওসরা আছেন এবং ত্রিবেদীরা খুব ভালো কাজ করায়, মাসছে সতীনাথদা, ভুলে গেছি আপনার নামটা, हमारा इधर में जितना भी गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल का डिपार्टमेंट है, चाहे एनसीए हो, चाहे पीएचई हो, चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे कलकत्ता पुलिस हो, चाहे राज्य का पुलिस हो, चाहे डिजास्टर डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे जितना भी डिपार्टमेंट हो, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, मैं सबको हार्दिक शुभनंदन करने चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत मेहनत से गंगासागर का जो हमारा पवित्र भूमि, हमारा जो मेला होता है, इसमें आप लोगों ने खूब बहुत काम करते हैं। एक खुशी का बात है। हमारा जो भारत सेवा संघ भी हम वो दिन विजिट करके आया, रामकृष्ण मिशन भी, हमारा और सारे बहुत सारे गंगासागर मेला के लिए भाग लेते हैं। मैं सबको आभारी हूँ। 9 तारीख से मेला शुरू होगा, आज 8 तारीख है और 14 को मकर स्नान है, मकर क्रांति जो होता है, मकर स्नान। 15 से 14 तारीख से 15 तारीख तक, 15 तक पवित्र स्नान होगा।
लेकिन जाने का टाइम अच्छा से कपड़ा जामा लेके जाएगा, बहुत ठंडा है। मैं देख के आई हुई है, ठंडा ये दफे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है। हम लोगों ने तो गंगासागर को पूरा मदद करते हैं, बस का इंतज़ाम, चाहे हॉस्पिटल का इंतज़ाम, चाहे डॉक्टर्स का इंतज़ाम, चाहे लंच का इंतज़ाम, चाहे वॉलंटियर का इंतज़ाम, चाहे पावर के इंतज़ाम, चाहे पीने का पानी का इंतज़ाम, चाहे खाने का इंतज़ाम, चाहे रहने का इंतज़ाम, सब हम लोगों ने गवर्नमेंट का खुद करते हैं। और कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको एक पैसा नहीं देता है, मांगते भी नहीं है। बहुत दिन मांगा लेकिन दिया नहीं, हमको नहीं चाहिए। पहले कहते थे सब लोग सब सागर बार बार, गंगा सागर एक बार। अभी आप गंगा सागर में जाएंगे तो देखेंगे कितना बढ़िया हो गया गंगा सागर। पूरा एरिया इतना अच्छा सुंदर लग रहा है, इतना कॉटेज बनाया, इतना रहने का जगह बनाया, 3 तो हेलीपैड भी बनाया। हम लॉन्च को भी हेलीकॉप्टर, ड्रोन हम सब यूज कर रहे हैं। कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से गंगा सागर तक हमारा 6-7 मिनिस्टर ड्यूटी में रहते हैं गंगा सागर में। हमारा पूरा प्रशासन से हर ऑफिसर 3-4 दिन पहले से ड्यूटी करते हैं जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाता। हम कलकत्ता का जो कैंप है इसको हम वो कहेंगे कि आप बार बार अनाउंस कीजिए। ये पानी से जाने पड़ता है, इट इज़ नॉट लाइक मोहकुम। उदवाला में कनेक्शन है रेल का, प्लेन का, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप लोगों ने देखा। लेकिन मैंने जो कहती हूँ कि आप कह दो कि आहिस्ता आहिस्ता जाए, आहिस्ता आहिस्ता आए। पुलिस जब होल्डिंग एरिया रुकने के लिए कहेंगे, एक साथ में तो ये इतना आदमी पानी में नहीं पार हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता पुलिस का मुताबिक जितना आ सकता है उतना ही बंदोबस्त करेगा, लेकिन इसको पुलिस का साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। कोई आदमी अगर बदमाशी करके कहेगा ये हो रहा है, वो रहा है, आप दौड़ाओ, ऐसा बात मत सुनना, कुछ नहीं होगा। शांति से घर से जाना, शांति से वापस आना। अगर कोई करेगा तो ईश्वर कपिल मुनि भी उसको माफ नहीं करेगा। ये धर्मीय स्थान है, पवित्र स्थान है। माँ गंगा, हमारा गंगा माँ धरती है, इसी के लिए गंगा माई के लिए जो जाते हैं उसको मदद करना हमको सबको काम है। पहले टैक्स लेते थे, तीर्थो टैक्स, हम उसको हटा दिया। अभी तो सिंगल टिकट में यातायात पूरा हो जाता है, यातायात सिंगल टिकट ओनली। और 9 से 15 16 तक ना, 17 तक, 16 या 17 और 9 तारीख से 17 तारीख तक अगर कोई आदमी को कुछ ध्यान हो गया तो सब परिवार के लिए, चाहे प्रेस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे तीर्थयात्री हो, चाहे लोकल हो, चाहे जो भी बाहर से आए हो, सबको लिए हम 5 लाख करके इंश्योरेंस कवरेज रख दिया। जैसे बहुत सारे लोग हैं बहुत दूर से आते हैं, लेकिन इसको खबर तो कोई नहीं रखते हैं ना। और हम हाथ में एक बैंड दे रहा है, अगर कोई निखोज हो जाएगा, जाके खोजे पावे ना, अगर वो बेपत्ता हो जाए तो पुलिस को जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा वो कहाँ पे है। इसके लिए ऐप भी बनाया, हेल्प कैंप भी बनाया, सब कुछ का इंतज़ाम किया है। और आप लोग को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन भी मिलेगा, सब कुछ का बंदोबस्त किया है। अभी जो करना है वो है आप लोग को अच्छा से जाके अच्छा से वापस आना। और गंगा माई की जय हो। गंगा सागर सेतु बनाने के लिए हम ऑर्डर दे दिया। केंद्रीय सरकार से बहुत दफे बोला, 10 साल से, एक पैसा भी नहीं देता। कुंभ मेला में पूरा देता और इधर में एक पैसा भी नहीं देता। कि बंगाल को साथ तो खाली हमला करते हैं ना, खाली हमारा पार्टी का साथ नहीं, बंगाल का राज का साथ ही करते हैं, बंगाल का हर आदमी का साथ करते हैं। इंसानियत का इंसाफ के लिए
हमारा लड़ाई जारी रहेंगे। लेकिन एक बात हम साबुत करने चाहूँगी कि गंगा सागर मेला में जो बहुत दिन से हमारा दावी था कि हम एक ब्रिज बनाए, 34 ब्रिज हम उधर में इधर उधर बना दिया, लेकिन गंगा सागर ब्रिज देखिए, इसको टेक्निकली बहुत साउंड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स होना चाहिए जो ये ब्रिज बना सकता है। बहुत सारे बड़ा ब्रिज बनेगा, तो इसके लिए पीडब्ल्यूडी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, उन्होंने टेंडर किया था, टेंडर एलएनटी को मिला। हमारा गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल 1700 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, 2-3 साल का अंदर ये ब्रिज बन जाएगा। तो अब एक इतिहास हो जाएगा। जब अभी बोल रहा है बात सही है कि तब लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पूरा गाड़ी में गाड़ी जा सकते हैं। जैसे आप देखा, हम जगन्नाथ धाम बना दिया, हम दुर्गा मंदिर बना रहे हैं, दुर्गांगन, हम सिलीगुड़ी में महाकाल बना रहा है। ऐसे इतना शक्तिपीठ है, महाकाली से लेकर दक्षिणेश्वर तक, भोले बाबा से लेकर जलपेश शिव मंदिर तक, महावीर जैन से लेकर छठ पूजा तक, गुरुद्वारा से लेकर मस्जिद बोलो, मंदिर बोलो, क्रिश्चियन बोलो, गिरजा बोलो, हर धर्म के लिए हम काम करते हैं। धर्म को बांटना नहीं, जोड़ना, ये बात स्वामी जी ने कहा था। ये बीजेपी का स्वामी जी नहीं, हम लोग का देश का और विश्व का ये हमारा महान दिशा है। हम इनको बात मानते हैं, और जो धर्म का नाम पे झगड़ा करते हैं, बंटवारा करते हैं, हम उसको नहीं मानते हैं। वो धर्म नहीं है, वो विधर्म है। अरे तो असली धर्म का नेता है जो पूरा विश्व में धर्म का बारे में देश को एक अंतर्जातिक इंटरनेशनल स्टेटस दिया था। तो इसी के लिए सब एक साथ में रहिए, अच्छा से रहिए। इसका बाद नेताजी का भी जन्म दिवस होगा, 26 जनवरी हमारा प्रजातंत्र दिवस भी है, 23 जनवरी सरस्वती पूजा भी है। ऐसा प्रोग्राम चलेगा। गंगा सागर भी 14-15 है। मेला तो चलेगा 9 तारीख से 16 तारीख तक। और इधर में जो कैंप कर रहे हैं, नजर रखना कि आग ना जलाए। आग जलाने से कोई अगर आग लगा देगा तो इसको हम नहीं छोड़ेगा। ये पूरा हम सीसीटीवी कवरेज करके रख दिया। ये थोड़ा मेहरबानी करके देख के रखना। आजकल मैं देखा है बातों बातों पे आग लगा देता है। इसमें किसको नुकसान होता है? गरीब लोगों को नुकसान होता है। जिसका पास हर कुछ है उसको नुकसान होता है। नुकसान मत करो, अच्छा से रहो। जिंदगी पहले सबसे कामयाबी है। ठंडा है ठीक है, लेकिन जिंदगी से कामयाबी और कुछ नहीं है। जिंदगी से कीमती और कुछ नहीं है। और আমার ধন্যবাদ থাকবে কলকাতার 3টে ক্লাব, যাদের নাম নাকি দিল্লি স্পোর্টস মিনিস্টার উচ্চারণও করতে পারে না। মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল, মোহামেডান স্পোর্টিং, যারা আইএসএল ক্লাবে অংশগ্রহণ করবেন তাদের জন্য আমার অনেক শুভনন্দন থাকবে। এবং আমি তো চাইবই তারা ভালো করে লড়ে জিতে আসুক। সারা দেশের সব ক্লাবকেই যারা অংশগ্রহণ করবেন তাদের প্রতিও শুভকামনা রইল। আর আমার বাংলার ক্লাবেদের প্রতিও অনেক শুভকামনা রইল। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন, হাসি খুশি থাকুন। এসআইআরের ওপর হামলা, জনগণের ওপর হামলা নিয়ে এবং আমাদের সব ডেটা চুরি করার ওপর হামলা নিয়ে, মিথ্যে আমার নামে কেস বানিয়ে তুমি যদি আমার বাড়িতে চুরি করতে আসো, আমি চেষ্টা করব না চুরিটা আটকাতে? বলুন তো, আপনাকে যদি কেউ খুন করতে আসে, আপনি চেষ্টা করবেন না আত্মরক্ষা করতে? চুরি করে সব নিয়ে চলে গেছে, সব ডেটা, এসআইআর এর লিস্ট। কত অসহায় মানুষ চিঠি পাঠিয়েছে যে আমার নাম তোলেনি, আমাকে বাঁচান, আমার পরিবার অসহায়।
এত লোক মারা গেছে, সব চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। ভোটের আগে মনে পড়ে নোটবন্দি, ভোটবন্দি, ঘোটবন্দি, এজেন্সি, সারাক্ষণ শুধু হামলা করা আর মিথ্যে কথা বলা। করছে লুট, বলছে ঝুট, करते लूट बोलते झूठ। लेकिन एक बात याद रखना, साल पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू का तिल में है। इसका खिलाफ एर बिरुद्धे आगामीकाल बिकेल 3টের সময় আপনারা জমায়েত হয়ে যাবেন 2-2:30 মধ্যে। যে যেরকম পারবেন যাদবপুরে 8B বাস স্ট্যান্ডের সামনে জমায়েত হবে এবং ওখান থেকে মিছিল। রুট আমি সিপিকে অলরেডি বলেছি, পারমিশন নিয়েছি। যাদবপুর ফাঁড়ি হয়ে, আনোয়ারশাহ রোড হয়ে, টালিগঞ্জ হয়ে, গড়িয়াহাট হয়ে, রাসবিহারী হয়ে হাজরা এসে মিছিল শেষ হবে। আমি নিজে মিছিলটায় থাকব। আমাকে যত ঘাটাবেন না, মনে রাখবেন বাংলার মাটি, এ মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি। আঘাত করলে প্রত্যাঘাত করব, আঘাত করবেন না, একটাও কথা বলবো না। সাইলেন্স ইজ স্ট্রেংথ। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা আমি শুনি, আমি মানি। উনি কি বলেছিলেন জানেন? একটা সাপকে পাড়ার ছেলেরা খুব ইট মারত, যখন সে কামড়াতো না, রামকৃষ্ণ পরমহংসজি বলেছিলেন তুমি কাউকে কামড়াবে না। তো উনি সাপটা কামড়াতো না। এরপর তাই দেখে অনেকে ভাবলো আরে এ তো নির্জীব হয়ে গেছে, একে লাঠি মারো, একে ঢিল মারো। মার খেতে খেতে সে একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ল। স্বামীজির কাছে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে এসে বলল, ঠাকুর তুমি আমায় কাউকে কামড়াতে বারণ করেছো, আমি তো কাউকে কামড়াই না। তখন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলছেন, আরে আমি তো তোমাকে কামড়াতে বারণ করেছি, ফোঁস করতে বারণ করেছে কি? তো আজকে ফোঁস করলাম এই কারণে, কখনো কখনো রিয়াকশন ইজ দ্য অ্যাকশন, অ্যাকশন হ্যাজ দ্য রিয়াকশন। তুমি আমাকে এক গালে ঘুষি মারবে, আর আমি কি আর একটা গাল পেতে দেবো? আমি তোমায় ঘুষি মারতে চাই না, আমি মারবো না। তোমাদের থেকে বড় ডাকাত আর কেউ নেই। দেশটাকে লুট করেছো, কোটি কোটি টাকা কামিয়েছো, নোটবন্দির নামে লোককে হ্যারাস করেছো, আধার কার্ডের নামে লোককে হ্যারাস করেছো। এখন ভোটের সময় বলছো আধার কার্ড নো ভ্যালু। আধার কার্ড, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড, কার্ডের মালা। আর এখন বলছে নো স্যার, সবার নাম কেটে দাও। তাকে জিজ্ঞেস, তাকে তার হয়ে বলবার সুযোগ দিচ্ছে না। মেয়েদের নাম সব বাদ কেন জানেন? আরে বিয়ে হলে তার তো টাইটেল চেঞ্জ করে অনেকে, আবার অনেকে ডবল টাইটেল লেখে, আবার অনেকে চেঞ্জ করে না। এটা তার উপর নির্ভর করে, তার স্বাধীনতা। বিয়ে হলে মেয়ে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি যায়, पिताजी का घर से ससुरालय जाता है, उसको एड्रेस चेंज होता है, तो उसको क्या गलती है? सब नाम काट दिया। सोचिए, हमारा नाम बांग्ला में एक होता है, इंग्लिश में एक होता है। बांग्ला में म तो एक हम लिखता है, लेकिन इंग्लिश में हमको MATAAA ऐसा लिखना पड़ता है। तो आप क्या इंग्लिश और बंगाली एक साथ में कर देगा? पूछिए। हम मॉर्निंग को भोर बोलता है, तुम इंग्लिश में मॉर्निंग बोलते हैं, हिंदी में सुबह बोलता है। एक एक लैंग्वेज का एक एक प्रोनाउंसिएशन है, एक एक वर्ड होता है, और उसका भाषा जानता है। और वो नाम पे, किसी को नाम मनोज है, वो MONOJ कोई लिखता है, जी जे, कोई MA लिखता है, क्यों आप ओ लिखा, क्यों ए लिखा? अच्छा, অমর্ত্য সেন को কি বলেছো? অমর্ত্য সেন কি নোবেল জয়ী, বলছে তোমার বাবার থেকে মায়ের বয়স ক বছর কম ছিল? 15 বছর। অমর্ত্য সেন জন্মেছেন কবে? আজকে তার 90-এর ওপর বয়স হয়ে গেল। তখনকার দিনে কি হতো?
বিয়ে হতো কত বছরে? 10 বছরে, 11 বছরে, 12 বছরে। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেছিলেন কেন? 14 বছরের মেয়ের সাথে 84 বছরের বিয়ে হলো। বর মরে গেল, বউকে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। উইডোদের বিয়ে করার কোনো পারমিশন ছিল না। 10 বছর, 12 বছর, 14 বছরে যারা বিধবা হতো। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলন করলেন। আর এটা মডার্ন এজ। উই হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট our young generation, the reforms, the constructive, positive way, the vision. You don't have the mission, Mr. Vanish Kumar. You want to vanish the name of the people, and you are asking, raising the question to Amartya Sen, पिताजी का साथ माताजी का बॉयज का फर्क क्या था? That time whether there was a institution delivery, क्या भैनिश कुमार? आप बहुत बड़ा करोड़पति हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आप मेडिकल कॉलेज में जन्म ले सकता है, लेकिन पहले का परिवार का इंस्टीट्यूशन डिलीवरी नहीं था। आई एम ऑल्सो होम डिलीवरी, थोड़ा ही था। 4-5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल था पहले जब हम लोगों ने जन्म लिया था। अभी हमारा गवर्नमेंट 99.99% इंस्टीट्यूशन डिलीवरी कर दिया। ये हमारे पास रिकॉर्ड आता है। हम रिकॉर्ड दिया था, बोलता नहीं मानेगा। डीएम बोला था, बोलता नहीं मानेगा। रेशन कार्ड देखा था तो बोलता नहीं मानेगा। आधार कार्ड 1000 रुपया करके लिया, बोलता है नहीं मानेगा। पैन कार्ड नहीं मानेगा तो क्या मानेगा? सबको नाम बात देके तुम बीजेपी को ऐसा ही जिताएगा? जितना बीजेपी का भी समर्थक है, मैं उसको भी कहने चाहूंगी, एक दफे बीजेपी को वोट मत दो। वो देश को बेच दिया, आप लोगों को भी बेच देगा। এই তো রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, দেখুন রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম এখানে বসে আছেন। আমি সেদিনকে গঙ্গাসাগর মেলায় গেছি। ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজ আমায় বলছেন মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে, দিদি আমার নাম কেটে দিয়েছে। আমি একজন সাধু, এরা ধর্ম নিয়ে কথা বলে? রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিয়ম হচ্ছে, যখন এরা রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রম বা এইসবের সাধু হয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে আসে, যতটুকু আমি জানি, আই মে বি রং অলসো, সো ফার মাই নলেজ ইজ কনসার্ন, তখন তাদের পিতামাতার নাম হচ্ছে তাদের কুলদেবতা। রামকৃষ্ণ মিশন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে মানেন, সারদা মাকে মানেন। তারা তাদের পদবিগুলো ম্যাক্সিমাম এইভাবে করেন। ভারত সেবাশ্রমও করেন, কারণ তারা সাধু হয়েছেন সংসার ছেড়ে, পরিবার ছেড়ে বৃহত্তর সমাজে। আমি তো শুনেছি অনেক সাধুদের নামও বাদ দিয়ে দিয়েছে। সাধুদের নিয়ে রাজনীতি করবে আর ভোটের অধিকার দেবে না, গণতন্ত্রের অধিকার দেবে না। এ হয় নাকি কখনো? জয় গোস্বামী বলুন তো, কত বিখ্যাত কবি, তাকেও এসআইআর নোটিশ দিয়ে পাঠিয়েছে, তার প্রায় 75-80 বছর বয়স হবে। অমর্ত্য সেন নোবেল জয়ী, 90 বছরের ওপর বয়স হবে, তাকে নোটিশ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। দেব নাম্বার 1 ফিল্ম স্টার বেঙ্গলে, আমাদের 3 বারের এমপি, তাকেও নোটিশ দিয়ে দিয়েছে। বিবাহিত মেয়েদের সব নোটিশ পাঠাচ্ছে। অ্যান্টি উইমেন ইয়াং জেনারেশনকে ম্যাক্সিমাম ডিপ্রাইভ করছে, বলছে ফাইল করো অনলাইনে ফর্ম 6। কিন্তু কি করছে জানেন ইয়াং জেনারেশন? প্লিজ ফাইন্ড আউট, নাম্বার 4 ফিল আপ না করলে your name won't be enlisted. This is my information. Please, if I am wrong, I will be happy. Please correct me and find out this also. Is it the democracy or the autocracy? Is it the conspiracy or is it the দেশবাসী? যারা দেশের জন্য জীবন দেয় তারা আজকে জীবন বলিদান দিয়ে লাশ ঘরে চলে যাচ্ছে, কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল ফেলে, যার মরবার কথা ছিল না। আগামী দিন ডিটেনশন ক্যাম্পে নাকি রাখবে।
তাহলে সাধারণ মানুষ বিজেপিকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেবে, নিজেরা কোথায় থাকবে তার ঠিক নেই। বাংলার মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখার আর এনআরসি করার ভয় দেখাচ্ছে। আমরা থাকলে কাউকে কিছু করতে দেব না, আমি সবাইকে ভালোবাসি, সব ধর্ম বর্ণ জাতি জেনে রাখবেন, আমাদের থেকেও আপনারা সবাই নিশ্চিন্ত। কোথায় কার অসুবিধা আছে, কোন ধর্মের, কোন বর্ণের, কোন জাতির, কোন কাস্টের, সবাই আমাদের ভাই বোন, এটা আমরা শিখেছি। ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি, এই দেশেতেই জন্ম মাগো এই দেশেতেই মরি। এগুলো কখনো দ্বিজেন্দ্রলাল, কখনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কখনো অতুল প্রসাদ, কখনো রজনীকান্ত, কখনো নজরুল, কখনো বাবা সাহেব আম্বেদকর, কখনো গান্ধীজি, কখনো নেতাজি, কখনো দেশবন্ধু, কখনো মাতঙ্গিনী, কখনো বিরসা মুন্ডা, কখনো ক্ষুদিরাম, কখনো প্রফুল্ল চাকি, কখনো রাজা রামমোহন রায়, কখনো ভগৎ সিং আজাদ, কখনো লালবাল পাল, কখনো বল্লভভাই পটেল, কখনো গান্ধীজি, কখনো নেতাজি। তারা বলে গেছেন, তারা আমাদের দেশের আইকন, আমরা তাদের কথা মেনেই চলব। আমি তাই স্বামীজিকে প্রণাম জানিয়ে বলি, যে মানুষটি বলেছিলেন ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকনেস ইজ ফল, এবং যে মানুষটি বলেছিলেন ভারতবর্ষের কল্যাণই আমার কল্যাণ আর ভারতবর্ষের মৃত্তিকা আমার গর্ব, আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তাহলে আমার মনে হয় তিনি প্রথম রুখে দাঁড়াতেন। আজকে বিবেকানন্দও নেই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নেই, গান্ধীজিও নেই, নেতাজিও নেই, আম্বেদকরও নেই, মৌলানা আবুল কালাম আজাদও নেই, হয়তো তারা জীবন্ত দেহে নেই, কিন্তু আমি মনে করি তাদের বাণী আছে, তাদের উপদেশ আছে, তাদের আমরা প্রতিদিন ভোরবেলা উঠে তাদের দেখতে পাই, আমরা আমাদের আত্মা দিয়ে দেখি, হৃদয় দিয়ে দেখি। তারা বেঁচে থাকবে চিরকাল, তারা চিরজনীন, তারা বিশ্বজনীন, তারা স্মরণীয়, তারা বরণীয়, তারা নমনীয়, তারা প্রণমীয়। ভালো থাকবেন। সকলকে মহারাজদের কষ্ট করে এসছেন, আমার অনেক প্রণাম জানাই, অনেক শ্রদ্ধা জানাই। সতীরাদা থ্যাংক ইউ। নন্দিনী সহ, শিল্পী সহ যত অফিসিয়ালসরা আছে, মিনিস্টারদের যাদের যা দায়িত্ব আছে, খুব ভালো করে কাজ করবেন। আমি এটুকু বলে गंगासागर मेला में जो तीर्थयात्री अभी तक आके पहुँचा, बाद में भी पहुँचेंगे, आप लोग अच्छे से रहिए, सुस्त रहिए, और जाने का टाइम भी आहिस्ते आहिस्ते जाइए, आहिस्ते आहिस्ते वापस रहिए। थैंक यू सो मच। আমাদের মাননীয় স্পিকার বিমান দাও ছিলেন, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, আমরা খুব গ্রেটফুল। আউটরাম ঘাটের এই ট্রানজিট ক্যাম্পে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবছরের গঙ্গাসাগর মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন। সেই সঙ্গে কৃষক বন্ধু যারা, তাদের জন্য একটি বিশেষ প্রকল্পে তাদেরও সহায়তার একটি নতুন প্রকল্প শুরু হলো।